बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इन कलिमात को आपने 12 मरतबा पढ़ना है। नंबर 2, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तय्यबा आपने 10 मरतबा पढ़ना है। नंबर 3, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक रब्बि इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अन्त अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अन्त सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अल्लाह या रहमान या रहीम। दिली माराकुम मुस्तक़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अल्लाह या रहमान या रहीम। दिली माराकुम मुस्तक़ीम। बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़।
या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूत या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या दल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़ैरुक रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम कुल उद्उल्लाह अव उद्उर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनल ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदअु मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहु बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवतिल क़ाइमति वस्सलवातिन नाफ़िअ सल्लि अला मुहम्मदिन वरद अन्नी रिदन ला तस्क़तु बअदहु अबदा अल्लाहुम्मा जअल सलवातिक व बरकातिक व रहमतिक अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामल मुत्तक़ीन व ख़ातमन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक इमामल खैरि व क़ाइदल खैरि व रसूलर रहमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। नंबर 4 या अलिय्यु या अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम या अलीम या हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عزيز يا جبار يا متكبر، لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. يا رحيم يا رحمن يا جار المستجرين، يا ولي المؤمنين، يا صاحب كل غريب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه. سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
कुल इदउल्लाह अव इदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून वक़ुर रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा गैरुक रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी ला इलाहा इल्ला अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम अंतल्लाहुल मलिकुल क़ुद्दूस अंतल्लाहुल हलीमुल करीम अंतल्लाहु ख़ालिक़ुल ख़ैरि वश्शर अंतल्लाहु ख़ालिक़ुल जन्नति वन्नार आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा आलिमुस सिर्रि व अख़फ़ी अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल अंतल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व इलैहि यऊदु कुल्लु शै अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल्लाहुल अहदुस समदु लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूस अल-कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।